Mga guys, nagsala ko diri ag dry ingredients. Unya natay humok nga butter diri ag isagulan natog sugar, white and brown. Unya ako dahil gigamitan og hand mixer para ma-mix. Gibuakan na sad natog itlog diha. Human gibutangan flavoring na vanilla, dayon gimekos-mekos para creamy gamitan gyapon natong mixer. Ug giukay-ukay na nakong dry ingredients. Isagol nato dito sa atong butter mixture. Human walang kamatayang ukay-ukay. Pag human ako mix ako dahil gibulag sa duha. Diri sa isa kasudlanan gibutangan natog kape. Unya gibutangan pud natog cocoa powder. Gisala human gimix-mix na sad para mag-incorporate ang tanan. Yabhan daig mini choco chips o cashew nuts, dayon giukay-ukay nato. Ug sa ikaduhang mixture gisagulan natog rolled oatmeal. Giukay-ukay na sad para masagol. This time gigamitan natog piping bag no kay para isulod nato atong mixture diri para di ta maglisod. Bali duha ka flavor ning akong gibuhat, ang oatmeal ug chocolate cookies. Human gigupitan day na akong tumoy sa piping bag ug ginahinayan na nakog porma diri sa ato ang cookie pan. Walang jud tay parchment paper mao nang foil atong gigamit diha. Mas nindot man gud tong parchment paper kay di dayon siya masunog pagluto. Wa pa ko na human gidekoritan pa na nakog nuts ug mga choco chip diha sa ibabaw sa cookies. Ug mao na ni siya itsura sa atong cookies guys. Gipreheat ra natog 5 minutes ang atong oven. Human giluto nato sa 8 to 10 minutes. Awa ra nagdugay oy naluto day natong cookies. Lami jud ni siya nga cookies kay crispy outside, unya chewy inside. Ambot lang og di ka malamian.